Kita na. Oh, ni kuan kay vlogger mo ko. What? Cellphone niya. Anak ka cellphone, sige, ikuha. Ano yung cellphone mo? Dali sa bay. Ay, wala dali daw, tatanin mo. Taga-asa ka? Inabangga. Ah, ni anhe ka tagblaran kay aron manaygon. Sige, ikanta ko no be. Oh, may Pasko. Shout out na si shout out ni Michael Ruan. Michael Juan. Yung isa si Boy Sweeto. Oh. Katong gabote si Boy Banat. Bawi ta kita to. Boy Banat. Oh, shout out bro JC. Wa ko kaila. Shout out bro JC. Kada shout out kanang Bibi Joy. Oh. Shout out ang iyak si Juan. Oh, shout out BDMPC. Shout out ako BDMPC. Oh, yeah. Hi, shout out ako patay na bangga guys. Kuan kisay may shout out mo atong inabangga. Tagbilaran guys, tagbilaran buko. Sa may mangan, kuan ko ni mangan be. Lido. Adrian Kuibas guys. Kwa? Adrian Kuibas guys. Kuibas, Adrian Kuibas. Ah. Pero sa araw magadire. Karon pa ka? Sakay sa may sakyan mo series. Ah, hi sige. guys. Oh, sige. Hi. Oo. Shout out ako guys. Ikuan na punta kuan guys, Facebook, YouTube. Oh, Shout sige. out ako guys para makita ko ninyo guys. Sige. Mura to. Ahon ni posa, okay ra ka? Sige. Naman. Pilay tagaan nga nahog pang kuan, pang snacks. Nano may 5 ho ng punan. Kay ginagmay sa tagapatay sweldo ro. Sige.